Marca Masina Kakurka Kisa Patung Kapakakuri Kausara Pajara Kiakiri Paxita Hayaya Panas Asina Runt Asepayani Hichakan Tatina TV Perú Campirusa Nacional Aruski Paña Uta Taipiu Hitarakata Guaira Uta Taipiu Hitarakata Taya Uta Taipiu Hitarakata Sasinsa Kanast Apayani Hirat Kuyakaraka Urei Maria Tia Urakau Utarakama Chikaro Putreja Hichakan Tatina Rut Asepayani Humat Asepayani Hayaya Sasina Sasipayani Kurhakisa Sasina Kuyaka Nadieska Ruiz Suparusa Katuk Aparagillani Kurhakisa Kuyaka Nadieska Aliyan Chukashanki Manachu Piñas Hajwicha Alin yang tu raja Walter, imagina ya takachkan kiham. Ayami panacha. Usisqa. Yay, yakta masillaykuna. Hinaptinha kay TV Perú Guaira Guasimantapuni Nacional FM Punta Cama. Kuyakuyniykuta chaskiriykuy turiñañaykunari. Kallpawan hallarichkanchik kunan lunes punchawta. Icha hamay piña chay piña tarikuptikipas. Hatimuayku hawakamuy kay willakuykunata ariturillay. Wata tukukun kanya panachay. Kailannya kay kuch kang wata tukuy kunampa dicha sasachakuy kuna tukuy ima pas kay wata pasakurha chay kunaman tam ya chay kunata hurhuy kun chikastawan ari chay naha turillay ñawpah manwilla kuyniki kunata hipirimus kay kita apay ay yukuna pe anchetang para chayash kan entah panachay turillay chakra allí mi casa andis pang willa kamu ko panachay willa kamu chkan kuma ya po hawali khusao sasinwa arunt asene pre yatia asene premurat hilat kuyakaraka Kiasa patapampa suripat hau hitarakara haluha purt askiru sasinwa yatiane preja huipikan huipintas bukau kusa karakispa pihilat kuyakaraka sumpacha irnakasipka kenyani yapun hireja sarawa panyan hilat kuyakaraka ukampi wampi arot ale paraspa hichakan tatina ukama sasinja hiwasaraka wakicha wimpi hakaki sarau hapanyani Masiraka wachu chakau hitaro purt apanyari polisia panya-panyaraka ha marihuana apara phataina aut hatawa lima markaruha apara isip karakitaina uchi kabaha ayakucho sulka suyo chakau hitar ha kim satunka hil waita ogonakasti hailintanya utarwa hakata sip karakitaina hamasan kaphataina huparakah kurhaba polisa yat hatap hanyani Aski kusair na kausina polisia na kasti sokta tungka kilos marijuana ukawakat ya parakitaina akiri ya na kasti navidad punjawin wa alakanya muna parakitaina lima markana polisia na kasti akiri droga satu na kasti maautun wakat ya parakitaina caminos de linka uka empresana hupana kahiyat sip parakitaina akiri droga pinakawik maautu mangkerwa pa parakitaina pachip kata ut parakitaina mayiris patunga paskani kilos ukarakitaina mayirirak kim satunga paskani kilos marijuana ukana tak pacet stok tatung ke kilos ukha karakio akiri katun tawisti wacho pe heuhan wakat ke parakitaina ukat sti polisia na kasti sa parakiwa akiri droga ukasti chumera ke hatwa pani parakispana ukat sti patung ke warang kasoles ukha kolkeru al parakispana katun tatken suti pasti Armando Chirinos bara ukam suten rekitainawa tungka kim sakalakon marani upasti lima markan wayuri wirakispana Ukatsti huparusti wacho de pinkri uka chakarapa parakina ukatsti Ministerio Público hupanakarusa yatia parakinwa ukatsti ayakucho chakana navidad ura rumataki kunay manam tuwi nakatutiki upanakan yakausinsti polisia nakasti kim satunga way nataw konakaru katunta parakitaina akiri nakasti makarauke utamangkinwa unyhasisip parakitaina Ukau hasti hakata sirakiwa pusi kuadra hirong asamblea ukachakana polisia na kasti unya para kita inawa akiri punjabi haru kunya matuka utamang kerusti pa wainawa mantasip kara kita ina ukatsti kim sanisti mistu sinip kara kita inawa nya chika rumah kepatukiro ukau tana irna kiri na kasti losa kananya na kasti hiwaya para kinwa ukakil para kiwa rut anya na kasak alawa hiwaya para kina polisia na karu chakta nya taki anu ukatsti polisia na kasti ukachakaru mantaw sina Nerakata wena nakaru katunta parakina ukat ste khabato kerusti akiri utasti histantata harakinwa kau chakaru hichaha purt apanyari pusini wa haka uraka patuk parakitaina pa autua moktapi sipataina ha carretera central takiu kitara ukchit kabaha lambaye ke chakau kitara ma marka chiri hako patuk harakitaina kun hamate hupaha irna kariwa saras karakina Pusi hake hiwatana kau kekik paraki pusi usuchatana kawa machi histi haitaraki ma taksi ukekik paraki yakautumpi mutunta sitapatha
Akiri chihisti Yatungtunka 15 kilómetros ukasaranyauhan karakiwa carretera central ukauhana, kupehan wa ukamasti uthirakitaina, Tierra Blanca sarnakanyauhana 5 markana hau kachakana. Unyhirina kasti sapharakiwa, taksi autua, wankayu chakat sarkiri hau hachakaru, hupawa maisaharu hasantarakishpana, ukamatwa, yakhau turumutun tarakispana, Elmer Cáceres Castro hupap nakiriru. Hau kagik paraki wankayu kachakata bombero naka, samo kulyanyu tata wankayu chakata, kulirinaka kagik paraki polisia nakawa, nairakatasti pachachawarmiro absubharakina, hupanakasti qipaharu sarasip karakina, ukamatsti aski usuchata mitsuharakitaina, ukatsti qipatujerusti kulyanyu taru apapharakina. Kimsani uchachawarmi kagik paraki wapampi, ukatyahajerus katunda parakiwa, hupahan autun apnakari paraki pachao, hupahastanya munharakina, ina usuchata kiskan hupah. Ukatsti taksinkiri mahakerusti haktaya pharakiwa, kun hematupasti mankhatukeru halantarakitaina, ukatsti hiwatanakarap tanyatekisti, fiscal de turno hupanakarusu ya pharakina hauhachakata, ukamatata hupanakaru apthanyataki. Yakhachihisti utherakin mapatungka peskani uro khipaharana, kaisa pusitungka peskani kilometros panamericana norte ukachakana. Pescatunga irnakirinaka empresa agroindustrial beta o hupanakasti ma aututua sarasip karakitaina, ugatste akiri autusti, salas chakauharu halant karakitaina, Río Seco ukauharu, ukamatapatsti, pesca metro mankhatukerua halantarakitaina. Akiri autusti motupe ukachakat pachau hutarakitaina, hayanka ukachakaru, ukasti lambayeke sulkasuyun wahakata siraki, ukanwa akiri empresasti irnakaraki. Hiwatarusti at hatap harakiwa, Helmer Sánchez Cabrera ukamsutenitainawa, upasti patungka pusin maranikitainawa, ukakik parakiwa usuchatanakawa utheraki. Bombero nakasti ukachakar puriusina, usuchatanakarusti katakayap subharakina, Belen kolyanyutaru ukakik paraki lambayeke sulkasuy kolyanyutaru. Navidad uronoja tata bombero nakaja kimsatunka pusini nina akanta ura kataiwa sarawa para kitaina. Akiri nakasti chica aruma keparu ampi akanta tainaja. Pirotécnicos paya uraka utawita. Askilla que señaló Akiri marcachiri nakasti hakatasi parakina, calle Huancarqui ukachakana cercado de Lima ukaujana. Kun hematini nawa pichantarakina, ukasti pescauta nakarua askina kantarakina. Kuna pachitak ni nakapechkatan hanu kapachanas na yakataki kuna yana kapsusiris mantarakta. Ukachakanast kuna iman muebles at kuna katap na kapakist. Hisa kuna iman utkanya nak kalkanya na kautharakir. Ninastik atakiwa akkatarakina kun hemati utanakansti kuna iman yana kautharakina yakipanakasti kuna iman lapinakasa alakaparakinwa. Akiri ni napichantawisti kaltarakispanwa mapayayawita, ukasti kaukawantek muebles at ukanakap nakapki ukauhana, ukatsti akiri utasti sintehanaskiru kutiata harakiwa. Para nosotros así estrecho. Nanakatekistas kichamano, ukauhana karustani mantanyama karakint kayi chakanakaruj, ukats umas hani utikarakint, tunka fescautu nakampi ukachakanakaruk mantap harakt, ukat humanakahunyasiptao, umatukos hukapachanas tuwasitampi unakatanij, ukat huasitampi huayasip karakt. Ukatsti San Jacinto ukachakana la Victoria markauhansti ma autunaka imanyauhana ukamasa autuniana kapa alhanyauhanwa nakantarakina ukapichantawisti payaya nakatwa sartarakitaina chika ruma sarakausina nanagahiat khatap kharakt ukamasa muya kharakt akamanas kinakasutheraki ukun hemati payaya nakahani chakaparuhap nakapkarakit ukat kimsatunka posin hanas kinaka utherakinah sokhta hanas kinakas khananchap kharaksna sinti hanas kiru puri kharakih gas ukas payarakiyo ukamanagat ninak sinti pachak pichantas kharakih ukatsti umahan uthetapatha ukakik paraki autonakasan chakaparo sahit atatoa kunay manhanas kinakasa utheraki. Akiri ha kusa yatia wewa kurapa jansa yurisip kaksnao pesca policía panamericana kiasa el Agustino ukachakau kitana macho foranya utagua asuka utarua yuria ha aprakitaina Dambelso Romero, Daniel Rojas Cóndor, Segunda Mariano Villar, César Salazar Ukakip Kraki, Fran Espinosa, Policía Pañapañanacau Yanap Aprakitaina Usuk Anja, Akawardiroja, Pataka Pesca Hakiweroa, Haust Aprakitaina, Francesca Carvajal, Kupasti, Awaposkiwa, Tunkaya Tunkari, Maranikiwa,
Hupawa usurirakina, ukwatwa huparuampi, usok anjanyarap aparakitaina. Aka asuwa witaja, omaraskiwa, walikuswa yurirakitaina. Hichasti, maternidad de Lima Collaya Utaru Apamparaki. Uka chakaukitarwa, taikapan pirua, walikuswa, un haparapachar. ¿Primer hijo? Akiri wa maindiri ya tiaweja, pakaltuka bayani ukama marka chirinakawa, Perú se osarja Omicron, yanka usumpi wa usuntata haparaki. Hernando Ceballos Kumarja Kayataki Pefteristi, acá yanka usuru seit enyataki inest enyatakiwa irnakataski sasinwa saraki. Instituto Nacional de Salud Ukataipitsti Yatian Harakiwa, yanka usumpu suntatanakasti hithatjeu sasina. Hemos llegado a 70. Por haraktan pakalaktun kumayan Omicron kasto sumpa kasuyun, kimsa usutanakast pibra sul kasuyun karakio, sulian ukachakan, ukathu kachakan hawalha usutanaka hutjas karak pachao. Omicron kasto usustik atampiwa hithatas karaki, ukamawa komarainto ke ministro Ceballos Hupasti Yatian Neraki, ukatstiam tayarakiwa mahakisti lima markanwa katuyastirikiteina, Hupasti Trujillo marcaru sarakiteina, kaisa la libertad sul kasuyuro, ukamata patsti la libertad sul kasuyunsti askiwa muljasip haraki, hichasti wila masinakaparu unjasip karakiwa, ukamata yang kausuru katkenyataki, Hernando Ceballos ministrosti, COVID-19 yang kausuha unyaki parakina, paita kulyanyutana piura sul kasuyuna. Ahora me estoy comunicando con el director regional. Hichak harus kipasip karakto, ukamat kunay mana amtawina kasino kanyataki, ukamata kasul kasuyun, yang kausana kantanya pataki, ukat unyaki pasip karakto, ikinya nakahut hesket ukay hanich, usutanakataki hukanak tukit, kun hematek usutanakas sintiwit katas karakih. Ceballos Flores Hupasti maitarakiwa marka chirinakaru bakuna sipanya pataki, ukakik parakihan kutu chawinaka sautenya pataki, ukat sata kiniwa maskaril kunaka suchas nyapapharaki, ukamasa hayat kiwa sarnakanya papharaki. Anchit pachanakan stias kiwa hichaste kulirinakasti unjasip karaki COVID-19 yang khusuninakaruha, hanukat stiwa sitam kuthatanis pukhasti walhaniruwa katuntarakisfa, ukatwa iuhaniraki aski pachunjasinya hichamara tukusi punjawinakana. Yatia una campesana Tasipka Kiyari, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Ukata y Piujitatja, Kauchapirakati, privado Chekauhitarakana Irnakapje, Ukakip Karaki, Pisiki, Kulkipa y Launaksa Katok Abjeja, Jupanaka, Papata Katunka Solesa Kolke Katok Abjana, Ukabono Utpana Sasilwa Chichnot Abjarakitaina. Paya Sota Kimsa Patunka Mayari, Resolución Ministerial Sata, Ukasti, Diario el Oficial el Peruano Sata Ukata y Pitua Yatiata Haraki. Ukata y Pinja Hanaist Rakiwa, Kauchapirakati Planilla Electrónica Sata Ukata y Piujitana Hakat Asepje, Empresa Taipiujitana. Ukakip Karaki, Pawaranka, Solesa Colquetja, Pisiki, Kipka Colquepa y Yauraka Katok Apche, Ukatsa y Akanakampua, Mait Aprakija, Jupanakawa Kakolka Katok Aparejas Asilwa Hanaist Asiriparaki. Salud Jupanakawa, Sutinakapja, Wakichha Parakine, Ukatsa Kimsa Tunka Mayani Urunaka Sarakeri Marsu Paksin Hajutire Pawaranka Patunka Mayani Ansasa Payani Maranja, Ukurkabawa, Katokasip Karakispa. Uchikabaja Hicha Jutire Pawaranka Patunka Payani Maranja, Marsu Paksinwa Yatekere Kaja, Yatinya Utaraka Paroja Kutja Parakine, Markacha Ujitarakarja, Pusipa Characo Juparakaja, Yateka Parakine, Uchikabaja Pampa, Ayuchaka Ujitarakarja, Kurjabaruti Yatekaweja Utanya Paja Ukamarua, Uparakaja Yateka Parakine, Yatekawi Yatichawi, Ministerio Peftawenpi, Umarja Kanyataki, Ministerio Peftawenpi Wajuparakasti, Resolución Ministerial Sata la Pekekawa Chiknup Parakitaina, Mayuru Sarakeri, Marsu Paksenja, Tunka Pusini Urkaba Wampi Yatekere Kaja, Yatinya Utanakaparuja Kut Japani, Sasinwa Hanaist Raki, Akiri Kabachisti, Kimsa Wampi, Utarakineja, Kut Japayapatakeja, Sasinwa Saraki, presencial, semipresencial, Ukakipkraki, a distancia Sata, Ukamarakiriu Sasinwa, Hanaist Aripjeja, Ukakipkrakiwa, Aka, Kipka Uso Akatawi Pacharacanja, Iska. Alhaya Utarakaja Histantatao Hakatasini, Café Umtasiñatakisa Histantatao Hakatasini, Sasinwa Hanash Adiraki, Yatinya Utaru Kut Hapayapatakeja Paipacha Bakuna Koyanakwa Katok Awapanyap, Resolución Ministerial Uka, la Pekel Kawetja, Kauchapirakati COVID-19 Usune Hapcheja, Kathataneja Ukaja Hankaki Wampi, Tunka Pusini Uranakwa,
utara kaparo kitata hanyapa sasin sa kanais asiri parakiwa. Uchi kabaja morata hinata Cuyacaraka Eduardo Pachas Castillo Malcuna Ansasa Arjatiri Pasti Habeas corpus sata ukwa lokara kitaina. Nora Córdoba hucha artireja Malcu tanja haniwa hupaja yatjata nyapa kitisasina. Kurejama purisa yatjata panyani. Eduardo Pachas Hupasti Pedro Castillo Malcuna Said Asiri Parakiwa Ukamata Poder Judicial Hupanakarusti Habeas corpus ukaulo karakitaina Ukamata Nora Córdoba Huchar Kirihan Yatjatanya Pataki Kunhamatan Chitas Hupasti Petro Peru Hupanakaru Yatjatas Karaki Irenakaib Tokita Eduardo Hupasti Ukamanaka Mayirakiwa Kunhamata Kiri Warmisti Haniwa Akastumal Kuruhiat Hat Karakispati Kunhamat Hupasti Haniwa Politiko Katuket Haski Pachahiat Kitsasina Aka Haniu Kuna Taksunya Tekikis Imantanya Tekikis Hanukas Chakap Yatinya Tekio Kunayat Yavis Alau Curata Harakir Aka Chakan Nakas Takasib Karakt Kunata Kasumal Kuhapakir Ukanak Hanakan Suenya Taki Kunhamata Kiri Yatkatrist Yakanak Toket Yatkatanyak Munarakir Hupasti Sarakiwa Kunala Pinakata Kasumal Kuhapnaki Ukanak Unyanya Munapheksasina Kuna la pinakas malkun imenya pauhanutir ukanakats transparencia ukataipit khananchirakio estado taipinap nakawina kapas haniu kunas khansuenya karakit kunayat khatawinakas akasu yatakirakio ukamasan kasuyanakat sanaskir purinyataki kunayman yatiwinaka uthirakih akasuyot kunak umarain tokets ukamas yakhanak tokets ukakik parakik kunanakate kasuymalkuh lorkih ukanakats Pachas Hupasti Sarakiwa, acaso Malkurusti Yatjatatascani Usasina, Hanukatsti Huparusti, fiscal de la Nación Zoraida Avalos Hupakiu Yatjataña Paraki. Acaso Malkusti Yatjataña Parakiu, fiscal de la Nación Hupatki, Ukakik Parak, Kaukir Hucharkirit Yatjataymonkij Hupakiraki. Arjatiri Pasti Hananchas Kakiwa, acaso Malkusti, Haniwa Kuna Contrataciones, Ukanakahlur Karakiti Petro Perú Campija, Ukakik Paraki Fuerza Aérea Hupanacampisa. Acaso Malkust Haniu Kuna Amtawinakas Rajont Karakit, Ukamas Haniu Kuna Haust Awinakas Lur Karakit, Haniu Bakchilia Win Karakit, Ukats Haniu Kataypinakarus Kun Hamas Mant Karakit, Chakapats Ukamas Han Chakapats. Ukan Kamasti Ministro de Justicia Aníbal Torres Hupasti Twitter Ukataypiro Kalkantarakiwa, Huchar Girinakasti Haniu Chakaparuhir Nakapkitsasina, Kun Hamatupanakasti, Acaso Malkurak Sunyaki Munapharaki. Tukuyenya takisti Eduardo Pachas Hupasti Maitarakiwa, Huchar Kirinaka, Luis Medina, Luis Mina Abanto, Kakik Paraki Nora Córdoba, Hupanakaja, Irnakaipat Haksunya Husasina, Kunhamatakiri Kepa Huchar Kiristi, redes sociales Ukataipiro, terrorista wa Ukakik Paraki corrupto, Kamau Irnakapja Estado Taipin Hasarakinwa, Hanir Irnakaipar Mantkana Ukabachana. Ya diablo Campesaran Tasipka Kiyani, Petro Perú, Ukataipiu Kitatja, Hucha Arctaña Utaroja, Kuraya tia unetijo para caja baitase pareja ukara caja churatas cariusa sirwa y atiare paraki. Bio diesel B100 UK a la urakatwa ampigilat Cuyacaraka a la urakauta osapana sasirwa sapreja hal ukatwa artasip karaki y atjatasip karaki. Ukakip karakiwa Hugo Chávez kipka akiri empresa taipina perteri paja patunka pescari urunaka sarakeri akiri paksinja oficio la peque kagwa Nora Córdoba, Hucha Artiri Roja, Apt Aurakitaina, Ukansti, Kunarakte Homarakah Sepataja, Ukarakam Pejayana, Sipkamamausa Sinwa Sarakitaina. Uchikabaja Gisela Ortiz, Ministra de Cultura Pertereste, Kipka Petro Perú, Yatjata Urakatwa Hupaja, Abuit Endirakina, Kunjamaskisa Castillo Perterimpisa, Hayukarakatwa. Abuit Nirakira, Kurjama Purisa, y Atjatasipka Kiyani. Amuina Kapampijano Asna, Kanancharakina. Anticorrupción Taipita, Hucharkiri, Nora Córdoba. Petro Perú Taipita Arctarakina, Ukatukanakatua, Yatiasirakina. Es muy peligroso que... Hanikusa Karakit Política Sukampi Untiri Hucharkiri Nagaja. Arskarak Nora Hucharkirita Kunjama redes sociales Ukataipita. Yatiasuina Kapana Pedro Castillo Giliri Invisti Haniwat Karagiti. Ahorita ipit kitapasti hichan semanataki uña no cascaragitaina y atichau y atacawita ipit risti uthata yaña. Ukatu kanagatsa kanas ankarakinoa. No se ha socializado. Hani sutinagats untas karakiti ukamas kiti punisu karakispan ukapuni untas karakineja. Uña no cascapuniraki uka sector taipita ukat ukanakамписти hani yati chirikapunini usainsti munkarakti. Hanukasti atjatanaka utjaraki educación taipita ciencias sociales taipit pacha.
Hiskap haragitaino malikusti yataqaño tanaktaipitsti yati kaspati. Ukatu kanagatsa kutay karakino. Es algo a lo que se ha Ukama karakina irire semanatu akt karagitaina yaqip yatiain tanakampi. Wakiska puniraki yatiañaq amuena kampisti wakt ataskpans hanugasaq hanisa. Hanpachi yatiawinakasti munaska punirakia. Ortiz Perea vacunatorio Chacat Campo de Marte Jesús María Iscamarcatsti Arsun Karakina. Ukatuka Chakarusti Purtas Karagitaina Kimsirip Itantawi Katok Kayantakiwa. Aka COVID-19 Ñanjausuta. Araceli Quispe, upaja científica peruana Aski Utarakiwa, Kunhamati upaja telescopio Hatsuinwa Chiktarakina. Akirimpeja Kunhama Purisa Haliri Pachaja Ukaja Hukampia Tatatariwa, Kunhamasa Yatata And liftoff. Decollage from a tropical rainforest to the edge of time itself. Ngwaliaski punio Aeroespacial Internacional Ukataipit Hicha Patak Maranagansti Irnakas Karagitaina. Telescopio James Webb, Hansuya Parakina. Ukatukanagapisti Kuspachayat Hatas Karakispa Pachamam Paketa. Ukataipin Peru Suyuts Chik Atakaragitaina. Hisaka Empress Nasataibit Karakir, Agencia Espacial Europea ESA, canadiense Masipam, Araceli Quispeneira, jefa de operaciones, dependencia estadounidense y Karagitaina, Embajada Norteamérica Suyut Lima Marcana, Kunhamasuka Irnakawitsti Sartas Karagitaina, Ukatukanagats Kanastas Karakino. El telescopio web resolverá Telescopio misterios en web nuestro uñano sistema karakniwa solar. sistema Verá más allá solar. de mundos Jaujaja distantes yaja yankisa. alrededor de otras Guaraguaranakata estrellas y kun explorará hamakisa. misteriosas estructuras y Pachamamtoquita orígenes kun de nuestro anagambichik universo aski. y nuestro lugar en él. Marripón caserío chacata karagitaino motupe mercata. Lambaye que sulka suyuta Araceli. Han hasanakutjipan sartiritaina hani haskartgiritainti. Guayakan kanjawis hani utkaragiritainti. Beka karate ukat hakat kasina. Tío Sam oraqi parusti tok karagitaina. Deportista destacada. Igual soy una carua tipsu winchit en dagisti sarkarakita. Karate ukata tipsus karakino kore medalla kolqa ukankik para kiwa bronce. Ukanakampi Perú suyurusti yaktas karakina. Ukankik para kiwa yatkasin ma residencia mai karakita. Ukatukasti ut karakino simpatsia tirina kataki simpats amancha sirina kataki. Ukamai sarant karagitaina Maryland hacha yatakanyutan tukiyasina. Ukat Centro de Vuelo Espacial Goddard NASA Taipins Irna Karagitaina. Ukataipitas Club If Karagitaina Ukamas Lurata Karagitaina. Mairi Telescopio James Webb. Cohete Ariane Ukataipit Sart Karagitaina Guayana Francesata. Orak Pachato Intap Karakina. Maisahat kusaki bharat ukatsaski kuchi bharat naira qatar sartanya takih anchita kunampis aski chamanchini rakiu ukamat naira tuqer sartanya tak kunatek masur loratakan ukat kemas armantek kusal loratanya baharakiu. Acá proyectos de Tunca Huarancani dólares Karagampi Luras Karagitaino Comas ni Kimsa Tunca Maranacanua Sart Karagitaina. Acá Machaconste Tanagampi Tecnología Taipita. Bimbang Kepats Yatjatas Karagitaina Galaxia Nagata. Kun jamás Tunca Kimsani Huaranca Pescapatak Huarancani. Maranagans Karagitaina. Guaraguaranakarusti Maihatsu Intafharaxna Comas Chamayasisinsti Takin Pachay Hayarusti Purif Haraxnaja. Kun jamás masisasti Akamargatsti por Karagitaina. Mi nombre es Araceli Quispeneira. Sutijasti Araceli Quispeneira ukat humarusti Simon Karaxmawa. Hichao Caldeñama. Kim Zapaya Maya Haltma. 3, 2, 1, despega. And liftoff. Decollage. Hanyanya, kusaya tiawiwa, hichaka wankayo chakao hitaro puta panyari chichiwa walichaman piu chishintara kitaina, yapoja ala patapuriwa, uito panyari. Chichisti walpun por interagitaina rakina anexo chakana. Pucaraiska marcata huancayo provinciata. Ucachacan pachasu kamagragitaina ucat tunga pacalco hectáreas sata tanaka y janisti justgaragitainti. Han kustata karagispawa kimsaqalqa hectáreas tonqo satatanaka. Pesqa hectáreas chaqanakampi. 15 hectáreas arvejanakampi hawasanakampi. Ukamas ma hectárea hortalizanak siyapucha jaragitaina ukatukas kama karagitaino. Y se ha observado Unjas karakino atonqanakasti tutum jarakina chaqanakas kamkik paraki ukamkik parakiwa arvejanakas. Cebolla china, lechuga ukamas hortalizanakasti han kustataka puniwa. Ukamas unjas karaki yaqipton qanakasti hanit atutum karakinti. Ukatukanakasti abono foliar ukampuchata walip karagisfaya. Ma brigada Dirección Regional de Agricultura Junín Marcat Pastizar Karagitaina. Kunjamakatain saukanak uñano kañataki ukatsti hankakius seguro agrario catastrófico ukarusti etiap Karagitaina.
Yatiap harakin suyap haragitaino kitinagatihan kustap karagitaina yapuchirinaka. Upanagasti yamap atap bataki. Ukchin kamasti Dirección Regional de Agricultura Junín Marcat Pasti Yati Karakinoa. Amuit asip karagitaino hank asistencia técnica utkaña bataki. Ukamkik parakiu abonos foliares churas kaña batakis uñano kata karagitaina. Kitinagatihan kustatasti hakatasip karagitaina ukachakana. Kailaqtapitap harakispa. Yati ura kampi saranta sip kakiyani hilat kuya karaka pimura jakata ma iskaibilaha yatunka baraniki wahuparwa nabida urunha walikuswa nairata kucha para kitai untuk sip kakiyani. Munasinya kawina kausan yatif haraktana. Sesia piura marka iskaibilasti yatunka marani karaki. Aka Navidad punca winsti unkanya bataki yamap afkaragitaina. Kornia ukampi yakt afkaragitaina uchanta afkaragitaina. Ukamasti Instituto Nacional de Salud del Niño. Chakan San Borja Marcatsti Pocas Karagitaina. Kimsa Maranacao Corneasti Suyas Karakina Ukat Hicha Paxin Katokasina. O Hatakisti Kusisita Ujatasip Harekta. Acá Navidad Punchawina Mayampi Ingeña Bataki. Siento muy contenta y alegre. Sokta Urun Diciembre Paxinsti Chiktap Karagitainoa. Cirugía oftalmológica Taipiti Abhatana Campi. Ukamas Cornea Apanterina Campi. Kitinagati Irnakap Karagitaina Hupanagasti Chiktap Karagitaina. Ukat Kaukchapiriati Han Kusa Karagitaina Ukapskanya Taki. Ukamat Machakampi Pokasinya Pataki. Ukatukan Manairakatan Stihan Karagitainti. Wali kusisitaya kamanagampi pokasinsti hakata sip harekha. Akasuyuto onak laikui irna kaskaraki hupasti piura markata karakia. Sesia yuspagar karakino komantawimpi kolliri nakaru. Anestesiólogos, enfermeras, ukat técnicos de enfermería kitinagati hupampi chiktakaragitaina. Yuspagar taka Navidad pachania kasiwiro. Navidad kokonchasinsk uchisiraki ukamas opera tajarakia. Ukamas tatiturus yuspagar ta ukatwila masinakaru kitinagati yamapap karagitana hupanakaru. Anchit kamasti kimsa wanakaw suyas karagitaina mainektunka mayani, mainirakiwila tunka, mainisti kimsa kalkomarani. Hupanakasti munap karagitaino cirugía córnea apantata. Donante kititi hupanagarusti karagispa ukay munap haraki. Machaka wankona kwa ushtiare paraki sasirwa sapeja nidagri taipukitata kurhapa pulisa akan kiwa. Akawiyuanakasti kusakaragitaino ajiwasanakataki. Proteínas, minerales, calcio, hierro, kanakampi, akisanacatakis jajatas karagitaina. Sistema inmunológico chamanjas karagitaino komas wankwaichasti yakanakampitaki kusakarakishpa. Kuri kastasti chamanjas karagitaino Instituto Nacional de Innovación Agraria Inia Taipita. Programa Nacional de Cuye Sukataipito a Sartata Karagitaina. Kun jamás sukasti uyuas karagitaina ukatukanagats kanas afharakino. ¿Y la raza Kuri? Kuri wankusti pa kasta aptapitaraki kun jamás nairasti uyuri nakarusti saskarakina. Peru kastampi sintich amarinaka hanukasti andina kastampi. Kuspach meririnaka. Ukat inia taipit kimsa aptapi winakampis chamanjas karakina. Ni apakal kuarang kuilama sinaka Peru suyun kuri kasti sartayap haragitaina. Ukatukasti hank akiwal has karagitaina ni akim sakal 40%. Hukas munata karagitaina. Wakis karagispau kuri orko wangkuna kapasinya. Ukatukanakampis marka manakan wangkunak smait eyap haragismaya. Wangkuyuya nakampisti hitjatas karagitaino kimsa waranka warankaniwa. Pa waranka tunka feskan marana, pa waranka tunka yatunkani marana. Ukatuka uyuachanya nakampisti walhawila masinakaw sartap haragitaina. Wangkuay chawani kusa poniyo sa sirwa walhani nakao sa paraktan hilat kuyakaraka uka wakichawimpi akaya tiawimpi tukchahapayani hilat kuyakaraka uka masinsti arumati wawasitata kutarepa ukampi atiauraka kepasita huichakucha no kanchis wakichawiro katuka payani.